السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اور آپ سے کوئی سبق رہ نہ جائے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ الف مد زبر آ، با الف زبر با، پا الف زبر پا، تا الف زبر تا، ٹا الف زبر ٹا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، چا الف زبر چا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ڈال الف زبر ڈا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، گاف الف زبر گا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ اب اس کو ہم انشاءاللہ تعالی روا پڑھتے ہیں۔ سا، یا، کا، لا، چا، ہا، جا، ڑا، تا، پا، گا، نا، آ، یا، با، ٹا، ہا، را، آ، پا، گا، ما، کا، ٹا، آ، نا، ڈا، کا۔ با الف زبر با، با الف زبر با، بابا، دال الف زبر دا، دال الف زبر دا، دادا، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، نانا، تا الف زبر تا، را الف زبر را، تارا، تا الف زبر تا، لام الف زبر لا، تالا، دال الف زبر دا، تا الف زبر تا، داتا، الف مد زبر آ، جیم الف زبر جا، آجا، گاف الف زبر گا، را الف زبر را، گارا، واو الف زبر وا، لام الف زبر لا، والا، الف مد زبر آ، یا الف زبر یا، آیا، جیم الف زبر جا، را الف زبر را، جاڑا، پا الف زبر پا، نون الف زبر نا، پانا، الف مد زبر آ، پا الف زبر پا،
आपा, जीम अलिफ ज़बर जा, ता अलिफ ज़बर ता, जाता, लाम अलिफ ज़बर ला, टानू ज़ेर टिन, लाटिन, अलिफ जीम पेश उज, जोड़, लाम अलिफ ज़बर ला, बराबर, उजला, अलिफ मीम ज़ेर इम, जोड़, लाम अलिफ ज़बर ला, बराबर, इमला। रवा पढ़ते हैं मतन। बाबा, दादा, नाना, तारा, ताला, दाता, आजा, गारा, वाला, आया, जाड़ा, पाना, आपा, जाता, लाटिन, उजला, इमला। इसको हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रवा पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। लाना, आना, दाता, हारा, आरा, काला, जाला, आटा, लाता, पाला, गाना, तागा, काटा, लाया, काना, राजा, उजला, तागा, मारा, आजा, बाबा। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आपको सबक याद हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।